Hello mga amigo ug amiga. Mauto dinhi ang sitwasyon karon diri sa Dakbayan sa Surigao no. Nasi natin nato karon tuod mga amigo ug amiga ang bagyong Tino. Mauto dinhi kuman ang sitwasyon diri sa Dakbayan sa Surigao. Naginahinay nagpagmalit ang mga residente diri sa Dakbayan sa Surigao ug namalit pod sila og trapal no para sa ilang pantabong sa ilang mga kadamitan. Aron dili mabasahan ilang mga gamit no. Ang uban pod mga tindahan mga amigo ug amiga no naginahinay na o pagsirado sa tagsa-tagsa nila ng mga establishmento diri sa Dakbayan sa Surigao no. Mauto din ang atong update karon mga amigo ug amiga no. Amping-amping lang ta kanunay mga amigo ug amiga. Kung kilid man galing kamo mga amigo ug amiga sa baybayo maginahinay lang ta pag-evacuate sa atong pwedeng mabal-isan na lugar na safety ug daplin sa mga bukid-bukid. Kay naghinay-hinay na pagsugot ang ulan diri sa atong Dakbayan sa Surigao mga amigo ug amiga. So mag-amping-amping lang gayud ta mga amigo ug amiga. So maura to mga amigo ug amiga. Amping-amping lang tang kanunay. So mauto dinhi mga amigo ug amiga ang update diri sa Dakbayan sa Surigao no. Mga establishmento diri sa Surigao City nayuran na ni Rado mga amigo ug amiga tungod sa atong nahiaguman karong na bagyong Tino. Mao ini karon ang atong nakita na sitwasyon mga amigo ug amiga diri sa Dakbayan sa Surigao. Halos tanan mga establishmento diri mga amigo ug amiga sa Dakbayan sa Surigao no, halos tanan sila nanirado. Halos wala na kay makita na mga sakyanan na nagsuroy-suroy sa kadayanan mga amigo ug amiga tungod lagi ning atong nahiaguman karong sa bagyong Tino. Kung makita nato diri na gagmay na lang ang mga sakyanan ang atong makita karon kaya ang uban nangulit na sa tagsa-tagsa ka mga panimalay. So maura to mga amigo ug amiga, amping lang kang kanan.